Ya, beli soalnya. 哦，OK，可以吗？bisa，面包 Bis. aja。bentar，Nah, 好吧，那我们继续呀。OK，jadi Teguh udah makan 粽子了吗？udah Gimana rasanya? nggak enak sih. Itu yang dari Tarunfa sih. 哦，是南部粽还是北部粽？Apa ya? Rocong. Rocong. 对呀，肉 Nah, 粽，tapi yang nan, 南部还是北？nan, nan, nan. 哦，南部，potong nggak？Hah? potong nggak？Enggak. Ya, tapi nggak enak，不好吃。Enggak. 哦，rasanya gimana？你觉得口味怎么样？Aneh sih. Aneh gimana? Memang sih nanti pucung kurang enak kayaknya. Oh, anehnya gimana? Manis-manis gitu ya. Oh, oke oke oke. Walaupun dia rojong tapi dia manis-manis ya. Hmm, Ada kacangnya nggak? Yomi Hwasun tak? ada. Tuh, tuh, tuh. Iya bener sih. Kayak menurut aku sih kurang sehe. Aku bilang ya, aku juga kurang suka sih. 好吧，那今天呢，我们 akhirnya udah 吃粽子。Nonton ini Dragon Boat Festivalnya ada nggak? Di sini ya. 有吗？ Nggak- Kayaknya nggak ada. Oh, 没有。OK OK 吧。好，biasanya sih orang cuma ini 吃粽子啊，然后 iya, biasanya ada Dragon Boat Festival ya, 可能 di sana lagi nggak ada, Pak. 好，那我们今天就是要看新的课文，来 coba baca ininya aja Teguh. 这个，第九个，第几个早上嗯，itu bukan. 9是什么呀？就早九上丢9点，9点丢。为什么 T？ OK，丢ada 这个不是 Tio，来，ini mirip sama Tio，我知道，tapi beda. Tio 是这个，hmm, ini Tio ini 去 Tio yang satu lagi 这个去 ya, pergi. Jadi jam 9 pergi ke KTV. Sorry, 去。好，我们先看一下。Teguh pernah pergi ke KTV? enggak. Ah, gak pernah. Kayak TV apaan? KTV ya? Serius gak pernah? Enggak kayaknya. Apa? KTV Taiwan. Ini deh, sama Tainan deh. Tempat apa itu? Tempat karaoke. Oh, enggak. 这个呀 Di Indo aja lah. Ah, 真的 KTV-nya Iya. yang itu ya yang biasanya orang kayak suka pergi ulang tahun, gitu-gitu loh. 这个 Enggak. 呀 Oh, 好吧，那aku nggak share lah kalau gitu, karena Teguh nggak pernah pergi. Tapi Ocheta nih kayak paling sering ini loh, Holiday KTV tau nggak? Iya, aku share. Di situ tuh kema ini lumayan sering nih. Kayaknya di Tainan juga harusnya ada. Holiday KTV Tainan. Nah, cekak sering lihat nggak? Gimana? Kayaknya enggak ya Lihat kayaknya. nggak? Ah, nggak pernah lihat. 没看过. Oh, 这个 aku juga sering nih. Ini di Taipei Party World. 这个钱柜. Ini di Taipei Party World. Ini juga asik nih Party World. Karena di KTV nah, ini mungkin aku cerita sedikit ya. Kalau di Taiwan, KTV itu kamu bisa 吃到饱. Tahu 吃到饱 kan? Aha. Jadi kamu bisa 吃到饱, abis itu kamu bisa nyanyi. 所以大家都喜欢去 KTV 玩. Jadi orang-orang tuh suka hangout tuh di KTV karena udah bisa makan, bisa sambil nyanyi. Jadi nggak makan makan terus, bisa sambil nyanyi kan gitu. Nah, terus di KTV ini biasanya ada ini ya, Yohui, ada apa? Ada kayak Yohui ya, ada bukan diskon ya semua. Special offer gitu loh. Misalnya kamu nyanyinya dari jam berapa sampai jam berapa itu kayak ada happy hour. Oh, Tuh, jadi itu Tachia biasanya tuh rame banget. Kaufeng Sijian. Jadi kalau di KTV ya sebentar, kita balikin lagi. 哎，这个哈，我在这里写。
在 KTV 呢的 peak hour 高峰时间，高峰时间。高峰时间sama平时aja sih satu lagi ya yang kayak biasa aja yang nggak ada inian. Terus yo ceke yo hui special offer. Oh tadi apa lagi ya? Biasa di KTV yo. Ini ye chang. Ye chang artinya ceke salah ye chang. Ye chang. Nah, yang ini. Ini cuma ada di Taiwan nih, Ye Chang. Nggak tahu deh, Calo kayaknya nggak ada. Ye Chang artinya adalah nyanyi tengah malam. Jadi banyak KTV yang bukanya 24 小时. Habis itu dia offer nyanyi tengah malam. Jadi kalau kamu nyanyinya dari jam Ye Chang hitungannya dari jam 11 deh setahu aku. Jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 itu kamu kayak dapat diskon apa gitu. Itu ke Ye Chang. Nyanyi tengah malam. Ayo semuanya dulu kan di KTV ya. Kayaknya udah deh. Kayaknya udah deh. Sini cuy. Ayo semuanya aku 看一下哦. Udah deh kayaknya. 就是那些吧. Ya, oke. Ya mungkin Teguh kei Pak, 试试看. Coba-coba lihat. Iya, nanti. Kalau bisa sih yang rame-rame gitu loh, atau nggak pas lause bayarin. Jangan pergi Oh. sendiri. Ukuran dulu berapa ya? Dulu itu satu orang aja 400 500. Itu ya karena udah include sama Citaopao gitu. Jadi ya lumayan harganya ya. Kalau buat Shueisen, tapi kalau buat orang yang kerja atau lause yang bayar mah kecil lah. 好，那我们继续啊，来，我们看一下这个 vocabulary-nya. Ini aku tutupin ya, jadi jangan pakai pinyin lagi. Hahaha. Oh ya, baik. Baca dari nomor 1, 第提到第5题，这个，点嗯KTV 嗯上个嗯，份见面。对，来，ini Teguh udah tahu semuanya. Iya. Oh, 知道了呀. Oke, 来，你那个吧，你造个句吧，pakai 点，然后pakai 分，还有唱歌。嗯，哎，apa? 我我两啊，2点50分2点50分。去唱歌。OK，去唱歌。好，来，第二的 coba pakai kata KTV sama 见面。我们在 TV 见嗯，面吧。见面吧。对对对对，bagus bagus。听起来很地道。Oh ya, ini aku harus ajarin Teguh karena ini bakal kedengeran. 这个哈地道地道. Kalau kamu ngomong sama, misalnya ini kamu orang Taiwan, terus kamu ngomong sama orang luar gitu ya, bukan orang Taiwan. Terus misalnya kamu tanya, kamu kan orang Taiwan ya. Nah, misalnya teman kamu nih yang bukan orang Taiwan dia tanya ke kamu, apa ya ada makanan yang semacam otentik gitu ya, otentik local Taiwan food tuh ke yung titao. Kayak, oh 你喜欢这个吗？这个餐厅吗？这蛮地道的餐厅. Kayak cuma orang lokal yang tahu. Atau Oh. misalnya kamu ngomong Mandarinnya tuh udah kayak native orang Taiwan. Jadi kayak bahasa-bahasa gaulnya pun kamu ngerti gitu ya. Nah, ya juga bisa dibilang 很地道, otentik Oh. gitu loh. Otentik. Kayak lokal. Ini ini Teguh boleh ini deh. 好，来。
Terus nomor 6 sampai 11. 中虫中午的一号时候，头天这个什么1号？OK，这个呢？的have 的 to，have to 是什么呀？Kalau dia bacanya tuh have to, bacanya bukan tapi 得，的得对，得。Oke, terus ini 时候 ya tadi ya. 后Sama ini? 后天 Oke, 后天. Aku jelasin sedikit ya. Ini ada bentuk grammar soalnya. Te ini artinya kan ada beberapa ya. Ke te. Kalau kamu dikasih te tambah verb, 你跑得快. Kamu larinya cepat. Nah, 跑得快. Ini 跑得快. Nah, ini kamu larinya cepat. Maka sebuah kata kerja salah. Ini harus ditambah verb, jia, te, jia, adjective. Maka adjective-nya akan menjadi adverb. Jadi kayak apa ya? Jadi si kata sifat yang menggambarkan si kata kerja. Misalnya nih kayak cepet ini menggambarkan apa? Cepet ini menggambarkan larinya gitu loh. Dia cepet ini menerangkan si kata kerjanya. Jadi walaupun dia kata sifat, ini kan cepet ini kata sifat ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan nggak kedengeran ya. Tapi cepet ini di sini adalah menggambarkan si kata kerjanya. Kalau di bahasa Inggris itu lebih kedengeran sih. 我跳得很优雅。优雅 artinya tuh graceful ya. 优雅 I dance gracefully. Nah, kan kalau adjective-nya itu graceful. Adverb-nya kan tambah jadi gracefully. Nah, gracefully ini kan menggambarkan si I dance, si dance-nya gitu ya. Jadi te itu buat menggambarkan si kata kerja menjadi adverb. Itu satu. ya. Terus yang kedua, kalau misalnya te ini artinya adalah must. Jadi bacanya satu jadi te, yang kedua dia tuh jadi kayak semacam kata kerja. 我明天得去学习，因为考试，sorry，因为下礼拜要考试，了。Nah, ini tuh jadi kayak must gitu loh, kayak ini semacam kata kerja sama barengan sama kata kerjanya. Jadi 我明天得去学习, saya besok harus. Di sini tuh artinya harus. Nah, ini dia jadi di depannya kata kerja. Kalau dia bacanya tuh te, dia harus di depan kata kerja. Kalau yang tadi itu dia di belakang kata kerja. Ya, 这个哈。我得去学习，我明天得去上班，我要赚到很多钱, gitu-gitu ya. 我得什么, 你得什么, kamu harus gimana, kamu harus begitu, kamu harus gimana gitu ya. Ini pakai te. Terus oke, 这个 后 yang ini sebenarnya bisa juga diartiin kayak setelah. Kalau misalnya disebutnya iho. Ini artinya setelah. Jadi sesuatu yang akan moving forward itu kamu pakai ho yang ini nih. Ho tian, the day after tomorrow atau lusa kan. Terus kalau kamu kasih nama iho, jadinya adalah setelah. Lawan katanya iho itu mana? 以前 Ichian. Ini jadinya sebelum. Jadi sesuatu yang moving forward kamu boleh pakai ho. 比如说 misalnya ya, 见他以后，我的概念都改变了。
Setelah bertemu dia, pemikiran saya jadi berubah. Ya, oke. Mau ya, coba ya. Teguh bikin kalimat pakai they sama 后天。嗯，我今天得休息，嗯哼，因为后天要天要要运动。运动。OK，good good good。好，terus 来造个句子。ini deh 时候 sama 银行。嗯，我去银行你去银行。的时候，嘿，我看到嗯有一个人 maling apa ya? 盗贼，小 Nah, 偷。OK，tahu 小 tahu 偷，tahu 盗贼都 tahu. perampok。Nah, OK，好，可以可以可以。好，不错不错。来，next，这个 bacanya？keadaan 对，大安，你有去过吗？enggak. Ah, nggak pernah. Oh, 好吧。Next 呀，phrase。Oke, ini adalah beberapa expression. 来，你哇，13到17。是下次没问题，题没问题。，OK。对了，嗯有空嗯再见。，OK。来，coba Teguh bikin kalimat pakai kata 对了，下次有空。对了，下次有空。下次下次对了有下次对，下次如果我有空，下次有空。下次如果有空，如果有空。哎，对啊，如果有空，kenapa？bentar. 对了nya di mana ya? 对了harus di depan karena dia by the way ngomong-ngomong, 对了 Eh, gitu. Nah, 对了，嗯，我妈。下次如果有空，我要去看电影。去看电影，OK。好，可以可以，ini pas nih。哎，没问题，nggak usah lah ya，没问题的 sering。OK，后来coba ya，我们读看看。嗯，来，aku jadi Antong ya。月美，你要去哪里？去 KTV 唱歌，我和朋友9点30分在大安 KTV 见面。这个不是30分。24，嗯20分在大安 KTV 见面。，OK。早上9点去 KTV，为什么？从早上7点到中午12点的的的，最哎，最最什么？最便宜，嗯要不要一起去？来最便宜是什么呢？
lebih murah. paling，最是 Paling paling，对，paling murah。因为没有人早上去 KTV 啊，kan kayak jam 7 siapa yang mau ke KTV ya kan？好，来，next，我想去，可是我得去银行，下次吧。好啊，下次你一定要来，我想订一张的。嗯，没问题。对了，什么时候有空一起吃饭？明天我有空，你呢？这个什么啊？我后天对，后天，terus，我有空，你呢？嗯，我也有空，后天晚上7点怎样好啊，再见。？OK，好呀。来这里有没有问题呢？还好，应该还好吧嗯？OK 呀，，Yeah，好的，来我们看看一下这个。哦，这个比较多。来，嗯嗯嗯嗯，好，来第1到第5，在嗯，在午餐刚下课下午来这个五什午么餐午餐餐？嗯，午餐下课课，OK。来，下午什么？中午什么差别？嗯早 Aku pernah apa jelasin, deh Hasham, aku pernah jelasin deh. Zhongwu sama Xiao. Kenapa dua-duanya namanya afternoon? 什么差别？下午什么中午 Hmm. Yo, Pak. Kayaknya aku pernah jelasin nggak sih? Nggak pernah ya? kayaknya enggak Semang. Jadi di Mandarin 早上 itu mulai dari jam aku lupa ya, pokoknya pagi pagi yang setelah matahari terbit sunrise sampai sebelum jam 12. 这个早上，然后中午 itu seharusnya noon, siang jam 12 teng hmm. sampai sebelum jam 1. 然后呢 午 sampai jam 1 sih, bukan sebelum jam 1. Xiao setelah jam 1 sampai sebelum gelap. Jadi kayak 4 itu masih xiao. 5 kalau masih belum gelap, xiao. Tapi kalau udah Hmm. mulai gelap, ini justru sama wan shang. Biasanya mulainya either jam 6 atau jam 7. Gitu. Terus midnight, tengah malam sih mana? Pan, ye, yeah. Tengah malam, jam 12 malam ya. 半夜. Terus subuh, itu sama? Ling, Hah? hah? Ling, Hah? Ling Ling Chen, Ling Chen. Subuh jam jam 3 atau jam 2 ya? Subuh sih sama soho ya. Pokoknya ini subuh sih. jam 2pas Jam 2 ya. Ya, Fancan itulah ya, subuh pokoknya. Jadi sebelum sunrise lah, sebelum 早上 itu disebutnya subuh. Oke. Nah, 这个就是kenapa 中午 sama 下午 diartinya sama-sama afternoon. Gitu ya. 好. Lai coba Teguh bikin kalimat, Pak. Ini mau taruh mana nih ya? Udahlah, taruh sini deh. Lai, bikin kalimat, Pak, pakai 下课, pakai 刚, 然后下午, 然后午餐. 刚刚下课，我刚刚下课。下午我刚刚下午我刚刚刚下课 terus pusing ya kalau kangkang itu kan barusan banget nggak bisa ah, pakai kata keterangan waktu karena nih icing barusan banget
nggak bisa Teguh, jadi harus pilih mau pakai xiao-nya sekarang atau nanti, atau mau pakai kangkang dulu. 哦，我刚刚下课，然后 Kang syakhe aja ya, terus 刚下课， hmm, 然后下午xiao 我去午餐吃吃午餐，午餐。嗯，好，好来，第7到第11，被嗯比赛嗯，这个结束，结束，这个我的追追变不是追进最近，terus 忙忙没没对，来这个ada beberapa yang lumayan menarik nih. 结束 kan berakhir ya. To finish, aduh, to finish itu sebenarnya agak ini. Kan menurut aku Jesu itu lebih yang kayak berakhir, stop, udah enggak lagi. Karena finish tuh, menurut aku finish ini tuh banyak ya, bisa diartinya banyak banget nih. Cek wanzen, wanzen, ini juga finish artinya. Nah, apalagi ya, Jesu, anggaplah finish. Tapi tuh Jesu tuh kayak kamu tuh berakhir sih, lebih tepatnya lebih berakhir gitu loh dibanding finish menurut aku ya. 然后还有什么 to finish 完成结束 Duh, ada banyak kemarin padahal aku udah cariin verbnya yang bisa diartiin kayak to finish, cuma salah satunya adalah wansen, ini juga artinya the finish, tapi wansen itu kayak finish menyelesaikan sesuatu. Kalau jesu finish, misalnya kamu jesu relationship, 我跟他结束了, aku sama dia sudah berakhir gitu. Jadi 我觉得 ini jesu hati-hati ya pakainya ya. Jesu lebih ke berakhir dibanding to finish menurut aku. Tuh. Tuh. Kalau di bahasa Indonesia lah ya, maksudnya bahasa Inggris kan finish itu lebar gitu loh ininya. Artinya, 然后 pisai kan lomba ya. Jesu yang tadi. 最近 ini baru-baru ini saja gitu loh, recently, baru-baru aja, kayak baru kejadian atau apa. Mei itu bisa dipakai banyak hal ya, kayak 每个学生 ini kamu boleh pakai 每个学生 jadi 每个人 每一秒 ini kamu juga bisa pakai buat waktu 每一秒 itu setiap detik 每一秒每一分我都想到你 misalnya gitu ya 每一分 jadi ini 每 itu banyak banget 每天 setiap hari. Oke. Baik. Aonya, Lai, coba ya kita bikin kalimat pakai 没结束最近忙结束，结束。最近我很忙，最近我很忙 terus 现在结束了。什么东西结束了? Kamu bilang dulu apanya yang 结束? 最近我工作很忙， Nah, gitu dong. Oke. 现在结束了。Mm-mm. Mei-nya mana? 没 Ah, 最近结束忙没? Mei-nya mana? Bisa 结束了. Terus? bentar
接近我。哎，没apa. 啊，接近我们。哦，接 Nah, 近我们工作很忙， oke. 现在结束了，每个人每 Ah, 个人 Mấy cái đến 每个人可以休息 mấy cái đến 可以休息 啊 mấy cái đến 可以休息吧 gitu ya. ah Ờ, oke. Mấy cái đến. OK. 好呀，可以来第12到16。是天嗯，书书法书法书法课开始字就是开始字写字，对，开始啊，来，嗯，天di sini maksudnya ini ya, kayak apa kayak measure word for day itu maksudnya oh nih hai xiu qi tian ne kamu masih butuh berapa hari di sini maksudnya itu ya Cek, berapa hari lagi sih gitu ya cek tian se这个意思 sufa kamu pernah tulis sufa mah 有写过 sufa mah enggak ah enggak gak pernah enggak kaligrafi tulisan kaligrafi ya atau yang siap mana siap tuh ya tapi yang Zhongwen tuh ya pernah nggak yang kayak mana oh oke lain Kan- kacau. Jadi Sufa, menurut aku kamu sebagai orang yang belajar Mandarin, 我觉得你可以试试看. Karena ini sangat melatih kesabaran. Dulu aku pernah coba tulis Sufa, tapi aku nggak bisa. Susah. Aku yang lain. Jadi pertama Sufa itu kamu harus tahu dulu ada beberapa kayak font ya. Aku sebenarnya font karena aku nggak bisa ngomong apa. Intinya kayak semuanya yo Chao Su tuh yang kayak gini nih, yang tulisannya acak-adut gitu loh. hmm. Ada yang agak lebih fontnya agak yang lebih bagus ya. Ada yang bisa kayak dibaca nih kayak gini nih. Ting Cao Ti. Pokoknya ada beberapa font lah ya. Sufa itu ada yang paling terkenal sih aku taunya Cao Su. Terus apa ada apa Su lagi ada apa Su lagi gitu banyak kan. Nah, nah apa yang ini ya? Cekema. Ah, tuh 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 cek Cao Su ada Xing Su, ada Jie Su, Hao Su. Nah, ini yang lumayan paling jadul nih. Ceke ini lumayan paling jadul. Nah, biasanya yang orang suka pelajarin ya. Kalau yang ini, yang Chaosu ini lumayan terkenal karena kayak kalau bukan expert dia nggak bisa nih nulis kayak begini yang kayak rusuh gitu, tapi bagus gitu lah intinya gitu sih. Oh, Ceke Chaosu ini lumayan terkenal, tapi paling susah kayaknya. 我也不知道. 然后这个 yang biasanya orang paling sering nih buat belajar kaligrafi, 这个行书 ya jadi kalau mau belajar kaligrafi mungkin Singshu kayak sesekan nih aku sih sejujurnya tidak bisa karena udah coba masih tidak bisa kenapa wes mana karena sufa itu dia ada tekanan-tekanannya nih kan kano yang mana ya aku lihat ya yang ada tekanan-tekanannya 我找一下 找不到 oh cek nih lihat ya eh ini nih kan ini kan kecil sampai sini dia hmm. bisa gede. Tahu apa? Ini kecil, atasnya kecil, lama-lama dia gede. Ini dia tajam, lama-lama dia lebar gitu loh. Nah, itu artnya tuh di situ. Sui cu henan. Jadi kamu tuh nulis pakai kuas yang paling runcing sampai ditekan jadi kuasnya rada gendut gitu. Oh, Tuh, jadinya that's why Sufa itu melatih kesabaran katanya, kata orang-orang ya. Nah, 我知道的毛笔, Sufa 毛笔 itu ada beberapa macam. Nah, ini kan ujung nih. Nih ujungnya paling runcing. Terus kamu harus digeser sampai jadi dia agak datar gitu loh. Gitu. 所以写书法是很难的，这个哈。嗯，如果
Loh, mana ya maupinya ya? Ada yang gede banget, ada yang kecil. Cepet-cepet. Ya, kayak gitulah ya, sufa. Yang semua. Oh iya, ya gitu deh. Ini menurut aku Teguh boleh coba sih kalau mau aja. Karena susah. Satu susah, terus kertasnya juga harus yang khusus gitu. Karena kalau enggak nanti kertasnya bocor ke bawah. Ya. Ya. Di sana Teguh ada belajar Mandarin. Ini kan ada Zhongwen Ke gitu kan. Ada. Ada diomongin nggak kayak Sufa? Nggak ada. Ah, cuma. Ya. Oke, nah ini aku ingat nih. Dulu Wote Laoshi kasih kita kertasnya yang kayak gini nih. Jadi ada garisnya. Jadi kamu tahu nih kasih garisnya tuh di mana gitu loh kira-kira. Terus Oh. tintanya yang kayak gini nih, Moye. Sama kayak ada ininya buat taruh tintanya gitu di piringnya. Terus ini buat taruh ceke, ceke nah, buat taruh maupi, buat taruh. Oh. Nah, tuh, ya. 视频教程哦。Ya itu sih apa这些书法 ini menurut aku lumayan menarik tapi susah jadi tidak bisa. 好，那我们回去我们课文。嗯，接下来 habis 书法的时候，这个课ya课karena artinya kelas bisa kelas artinya pelajaran. 开始 artinya mulai. 字 nah ini karakter. 来我们看一下 coba ya. Pakai kata 天书法开始字。每天 哎，ada ke-nya juga ya. 没有可 enggak 开始什么字？ Bentar. 嗯，每天我哦，每天我每天你每天我明天还是每天每天？OK，每天每天每天我天我开始开始学习学习书法字啊，那就开始学书法字。啊，OK，好吧，可以，boleh，不错不错。来，next，coba 17到19，写写，也可以问对，嗯，来造个句子吧，pakai tiga-tiganya。你可以，如果你不会写，你可以问他。会写，你可以问他。哦，OK，可以，好，OK 啊，来20到22，等一下，嗯有事，嗯有意思。嗯，来coba pakai，coba pakai 等一下 sama 22 deh sama 有意思。嗯嗯，嗯，啦啦啦啦啦啦啦啦，
等下你听老师说，等一下，你听老师说。因为啊，他说这样有意思，他什么？因为他说这样有意思，因为他说这样样，有意思。什么东西有意思啊？等下你听老师这也怪说，怪的. Apa ya? Kayaknya apanya gitu yang Joyce. Ini menurut aku kamu harus deskripsikan sih. 这个他什么？他说这样，这样是什么？他说什么？specific 具体。嗯哈，他说什么有意思？他说 misalnya apa ya? Oh, 他说书法有意思. Coba teguh yang lain tapi. Aku cuma kasih contoh. 嗯呃，Hmm, 哦，他说他非中说文是他说什么学中文非中文也有意思。？OK，好，可以可以。Habis来. Oke, di sini ya. Aku jadi Antong ya. 来，鲁豫，你在吃饭呢？是，这午餐等一下要上课，你呢？我刚下课。对了，下午4点半学校有篮球比赛，你想去看吗？像啊，比赛几点？几点几点结结结结结束？束？6点半。你晚上有事吗？我最近很忙，嗯每天晚上都上书法课，嗯，学的怎么样？刚开始学字写的不好，可是我觉得很有意思。我有空可以去看看吗？我我的问问老师，Enggak. Ini di depan verb bacanya apa? 得来得问问老师。，OK，好。来，有没有问题呢？Enggak. Oke ya. Nah, kita lihat isya Yufa. Kita lihat ininya grammarnya. Oke, ini cuma penempatan waktu, tempat sama kejadiannya. Jadi biasanya urutannya itu time-nya dulu, baru place, baru event. Sekolah. Biasanya kalau di Mandarin grammarnya. Nah, subjeknya kayak wo, ni, ta, taruhnya di mana? Bisa taruh di depan atau setelah time. Lah, piruso, ha. Coba ini baca titi sama ini semuanya di depan lagi nih ya, apa? Nah, sama TRT, Pak. 他和朋友下午在教室写书法，来, subjeknya yang mana? 写书，Subjek, subjek. 这个不这个，Hah? 嗯，Subjek. 他和他朋友 Nah, 他和他朋友, 对, subjek. 然后 time-nya yang mana? 下午对, 下午. Place-nya yang mana? 教室，在教室. Oke. Nah, event-nya yang mana? Hah? 写书法，写书法, 对. Atau kalau mau di breakdown lagi ya, dalam event itu ada predikat. Predikatnya 是写, objeknya 是什么? 书法. Nah, gitu ya. So ini beda ya. Jadi kalau
bahasa kita kan SPOK nih, subjek, predikat, objek. Keterangannya baru di belakang, mau keterangan tempat kek, mau keterangan waktu kek, apa gitu kan. Nah, cekene tamene nggak bisa. Mereka itu harus bisa subjek, tambah kata keterangan waktu dulu, baru tambah kata keterangan dulu, baru predikat plus objek. 或者是 kata keterangan waktu dulu, baru tambah subjek, baru kata keterangan tempat. Nah, 后加上去 predikat baru objek. Ya, ini bedanya ya Mandarin sama 我们的语言. 来，coba baca yang 第二呢。我昨天晚上到我家嗯，附近的咖啡店喝咖啡。对对，来，subjeknya 是哪一个？我我，OK。Time-nya yang mana？晚上昨天天晚上。Place-nya yang mana？咖啡店。Dari sini. 到我家附近的咖啡店. Nah, ini nih place-nya. Ya, 哦，然后呢？Event-nya 是哪一个？喝咖啡。对，喝咖啡。Nah, kalau mau tambah punya ditambah di mana? Punya ditambahin sebelum kata keterangan tempat. So, 比如说 subjek, keterangan waktu, tambah saja kata keterangan tempat, baru tambah predikat, tambah objek. Kok punya nggak ditaruh di depan verb? Ya emang begitu. Gue bisa juga sih, cukan Pak. Pokoknya intinya sih harus sebelum inilah ya. Siapa? Sebelum kata tempat. 来，比如说，你看吧，第二跟第三，他和他哥哥追的都不来学校上课。哈，这个是什么？最近最啊，近最近最近都 不来学校上课。OK。来，subjeknya 是哪一个他和他哥哥？OK，kata keterangan waktunya 是哪一个？最近最近哎啊，最近对对对对，最近。Ini 最近 adalah kata keterangan waktu. 然后呢？嗯 habis itu pu, 对啊，然后学校对，来学校 kata keterangan tempat event 上上上课。，OK，来第三，他们这个周末不去山上看风。风哦，风什么？风什么？apa 风风景，风景风风景景，风景，pemandangan。啊，Nah, itu ke sama siapa yang mirip hurufnya kayak gini? 那边 Siapa? Saya. 哎 Eh, 啊嗯 siapa? 光光 Eh, 不是，是这个。影对，哦影，bayangan. 比如说 apa? 电点影 嗯 film. Ayo semua. 影影影嗯片 film juga. 这个 tapi 电影 ini lebih ke cinema ya. Apa? 啊 Pop. 这个影片 filmnya. Ayo semua. Ya gitulah ya. Jadi dia cuma beda 1 2 3 片
beda 3 goret gitu. Satu Jiang, satu lagi Ying. Ya, 好来 coba ya baca ininya question. 来，我选一下第2，还有第5。你们现在在 bentar ya. Bentar. 好呀，你们你们啊，你们 bentar. oke oke. 你们现在在我家附近的商店买手机吗？对. Yang ini cuma tinggal tambahin ma aja. Udah jadi kata pertanyaan ya. Nah, Hana,来这个第5，你和你妹妹明天早上要去哪里看电影？对，这个 tinggal tambahin 哪里。嗯，哪里 kan kata keterangan tempat，就是你把 kata keterangan tempatnya ya gantiin 哪里，然后这个比如说这个第3的，来，你朋友晚上几点去 KTV 唱歌？对，来这个kan ada kata keterangan waktunya ya. Wan, 嗯，几点? Nah, udah kamu tinggal selipin aja di tengah-tengah kata keterangan waktunya. Nah, kata pertanyaan juga bisa. Cek yao bu yao. Ini diselipin sebelum kata keterangan tempat juga ya. Lai, Piruso, ini ada beberapa usage ya. Intinya setiap event pasti ada time, ada kata keterangan tempat sama kata keterangan waktu. Kalau misalnya tidak ada, biasanya ya udah konteksnya dianggapnya sebagai sekarang kejadiannya atau di sini gitu. Kalau misalnya nggak ada keterangan tempat ataupun waktunya. Nah, ini cuma kasih tahu aja bahwa tempatnya tempatnya harus setelah kata keterangan waktu. 比如说这个我晚上不在家吃饭. Walaupun misalnya bahasa Inggrisnya ya I don't eat dinner at home in the evening. Ini kan SPOK yang tadi ya, yang aku bilang kata keterangannya itu di belakang semuanya. 可是在 Mandarin ya nggak boleh. Ya. 然后kalau di Taiwan, 好像这个也是只有在台湾 pakai 去 sama 来 itu bisa digantiin dengan kata 到。比如说我们晚上去 KTV 唱歌 bisa digantiin dengan 我们晚上到 KTV 去唱歌. Ya, ini sama dan bisa dibolak-bolak. Cuma di Taiwan kayaknya. 嗯，啊，好，来，我们练习吧。那个这个造个句子，他和他妹妹上网啊，中午中午我在图书馆上网，都在图书馆上网。耶，对对对，来第3，这3岁生下午九楼9楼，下午bentar bentar 九哎这这三哦，三个 tidak bisa teguh tunggu ya, tunggu 来，中午这个几点？中午jam 12. 来十，jam 12是几点？嗯，
12分钟，12点，哎，哎，十嗯，分10分钟，对，10分，12点10分。10分都在图书馆上网。OK，很好。来这个呢？这这3个学生下午就几点啊？这个你看,这个ini ada 点半 jamnya. Ini 三 semuanya 点 ada 半 jamnya, jadi harus tambahin jam. 啊，下午3点半 3点半, oke. 3点半干嘛？在哪？在九九楼楼的教室教写书室。法，教室写书法。OK, easy 呀。来，这个呢？很多学生9点45分钟五分aja, nggak usah pakai cong. di sebelum 9 早上哦，对，哈哈哈，早上，在学校打篮球。对，在学校打篮球。哎，在学校，哎，打篮球对啊，打篮球啊，怎么了？enggak. 好，OK，嗯第二的就是从 sama 到, ya intinya dari A ke B, dari mana ke mana gitu ya. Hmm. Terus Chong dari juga bisa nggak cuma tempat, tapi juga bisa waktu. Dari jam 12 sampai jam berapa gitu ya. Jadi, 比如说这个 ini bisa interchangeably ya, dipakainya dari ke atau dari sampai atau hingga. Ini yang buat waktu, yang satu lagi buat tempat. Cekah. Dua-duanya bisa dipakai Chong sama Tao. 来，比如说第1跟第2。我从早上10点20分二嗯十分钟到下午1点10分有中文课。对对对，中午1点10分。我今天从早上到晚上都有有什么？有有空，有空。对，有空。Terus 这个西西进人的光临是什么？人的光关临是什么？西进啊，masa nggak 西 ingat？人的光欢临，迎光临对，欢迎，哦，欢迎，欢迎，欢迎们来我家。对，欢迎你们来我家。Kok nggak ingat Huanying? lupa Udah ngomong ini kan capek deh. Oh ya, lain ini lihat ya. Jadi dari hingga pokoknya menunjukkan sebuah inilah ya kayak range atau durasi kalau di waktu. Kalau misalnya strukturnya dikasih pu, biru swap, cekah, coba kita baca ti ke tr, ketisan pak. 我们的书法课不是从9点到11点。对对对，来，你就加不 di depan sebelum chong sama taunya tadi. 来，coba tisan tak? 我什么时候可以
去你家，我今天从早上到晚上都没有空。嗯，可是朋友，可是明天可nah, 以。对。Kalau enggak, 就是 dari 从 sampai 到, kamu kasih 没, tapi 没有 apa? 没有空, 没有时间. 没有kan untuk sesuatu yang belakangnya tuh kayak ada kata bendanya. Kalau pu itu buat yang di belakangnya tuh kata kerja. Misalnya kayak ini, 不是，这个也是不是，然后不，这个也可以, tapi belakangnya kata sifat 不远, tidak jauh. Kalau yang ini buat kata benda, 没有空啊，没有时间啊, apa gitu ya. Terus, oke. 这个我不想. Nah, 不想 ini kan kata kerja. Jadi kalau pu buat yang kata kerja sama kata sifat. Mei buat yang kata benda ya. 这个哈，然后 ini buat pertanyaan 你可以加吗？你可以加 A 不 A 不 A itu misalnya apa? 是不是？要不要？有没有？哎，有没有？Iya tuh ya. 是不是？要不要？有没有？嗯，ya, yang diulang-ulang ya. Atau A 还是 B? 来，比如说 coba ya baca tiga-tiganya biar paham. 你们老师后天从早上到下午都有空吗？对，请问从图书馆到你们宿舍远不远？嗯，这个 A 不他们他们想从宿舍还是图书馆到教室去上课？对，这个 jadi A 还是图书馆 B ya. 从什么还是 gitu. 来 coba 练习一下. 嗯，姐姐，嗯，从姐姐从几点？从7点7:24嗯 钟 nggak usah pakai 从到9点十呀五分，9点10分在学校看电影。对，来 coba 第二明天明天的游泳，哎呀个游泳，对呀游泳 benar-benar 明天的游泳比赛8点到十 depannya itu 点 sama 啊，depannya itu 比 sama 赛 ya ah 比赛比 bu 赛，buk iya 这个比赛 benar tapi sebelum patiennya aja sama ya 从从几点从8点到10点半，10点半 tuh ya betul 来 terus 欢迎你们来。oke 来第三他从哎，没有啊kembali 他从他从从从他从从他家去那个商店远不远？嗯3 kilometer 你觉得远吗3公里很远。很远 nggak boleh 来我我我我觉得我觉得很远。不行呀，harus lengkap。我觉得从他家，哦，我觉得对从他的家到商店很远。对，哎，他从图书馆到游泳池，诶，
去游泳。他从图书馆 OK 去游泳 OK。好呀，OK 呀嗯 ，OK 了吗Teguh? Ya. Lai coba Oh, ya. Sekarang Teguh yang bikin kalimat. Ah, coba nih Coyong Chong tahu buat yang waktu. Tung. Hmm, di, di. Nita, Nita saya. Bukan, bukan, bukan. 我的朋友我的朋友 早上8点，哎，depannya apa? 中 Ah, 中 Chong. 早上8点到9点，玩毛球，Wan, 毛球，不是毛，毛是什么？毛球不是啊，玩羽毛球，毛球羽毛球吧？羽毛球对，然后不是玩哦，是打羽毛球。来，ini ada yang kurang. 你觉得是什么呢？啊，ada yang kurang. 你觉得是什么呢？apa menit ya? 没有，你看，coba lihat. Ini ada apa? Time, place, event. 来，你看吧，这个 yang kurang apa? 哦，我的朋友在学校，不对，kan time, habis time baru place, habis place baru event. 来，从早上小三在学校打啊，对，在学学校校，打羽毛球. 嗯 Đấy, coba pakai Chongtao buat yang tempat. 啊，Hmm, nah, saya kapan? Nih yang tempat. Misalnya, nih, 从我朋友到家到这个地方来. Misalnya kayak gitu. 从我 Đấy, 从 ya. coba lihat lagi. Coba lihat lagi. Lai. Dari mana ke mana gitu loh artinya.哦，Nah, 从我朋友家到这 contoh nih. 来，Oke, 从我的家到学校很远，很远. 嗯，Yeah, 可以.好，那有没有问题？应该的真的啊，？Oke ya. 好，来 next ya. Oh, ini tuh progresif maksudnya adalah kejadian yang sedang berlangsung. Jadi kalau kamu tambahin cai di depan kata kerja,它就变成 present continuous tense atau kejadian yang sedang berlangsung. Jadi itu ke cai tambah verb 动词 adalah kejadian yang sedang berlangsung. Langsung. Oke. 这个哈，比如说，来第三 sama 第二吧。第三，DR 你 dulu dong 看，berarti. 你看啊，看曾先生在嗯，唱，陈先生在唱歌。昨天下午5点我在做饭，对，jadi ini sedang 唱歌
Yang ini sedang 做饭 ya. 然后 yang paling common adalah pakai 不是 bukan pakai 不 ya. 比如说这个来第一跟第二。他不是在看书，嗯，我不是在拍，哎，拍照，不是拍照，早早上，早早上，早，早这个是什么？早下，Nah, 早 ya, kita coba tambahin sin doang di bawahnya langsung beda loh. Cao siang. Yang ini siang. Tapi kan bacanya mirip ya, siang siang siang. Hao. Ini juga ya sama ya, 这个也是加上不是 bukan pakai 不。比如说 coba questionnya. 来，第一跟第二。你们在喝什么？嗯他们老师在上课吗？嗯，在上课吗？sedang belajar ya, sedang on study ya. Saya 喝什么? Lagi minum apa? Atau yang paling sering, saya kama, ya enggak? Saya kama, lagi ngapain? Saya kama. Ini yang paling sering ya orang bilang saya kama. Oh ya. Nah, cuma verbs, action verb, kata kerja ya, kata kerja yang bisa pakai cai. Kalau adjektif, kata sifat, kue nggak bisa pakai cai. 手机在 kue nggak bisa ya. 手机在 kue nggak bisa. Action verb. Jadi kata kerja yang beraksi, yang ada tongzuo, yang ada tongzuo baru bisa pakai cai. 来，我们练习看看，爸爸在做什么？爸爸在上课。唱哎，歌。对呀，在唱歌呀。爸爸很哦呀。Terus 妈妈在吃饭，在吃饭，OK，姐姐在玩电脑。玩电脑，玩电脑。这个怪怪的，nggak bisa 玩电脑，nggak bisa main komputer. 我知道，maksudnya main gitu ya. 嗯 Bisanya tuh gini, 姐姐在电脑, tapi 在nya di sini adalah di 在电脑玩游戏，这个可以。tapi 在玩电脑这个不行。Kayak 玩电脑 apanya ya 电脑 yang dimainin 那个不行呀。哦，对呀，nggak bisa nggak bisa. 在 apa deh? Sesuatu yang menggunakan 电脑 itu ngapain biasanya? 在什么？在工作。在工作可以吧？Terus 弟弟弟在弟在练习。练习，OK。Alright, gampang ya yang ini ya, cai gampang ya. 来这个每itu tadi yang aku bilang ya setiap ya kan, 每天啊，每个月啊，每一秒啊，每一分啊，什么什么。比如说，来 coba baca nomor 1 sama nomor 2, 第一跟第二。他每天都有空，他朋友每个周末都去学校附近的游泳池游泳。来，嗯，这个吧，yang mana tadi? 每个周末, ini kan 每天, yang ini 这周末对，这个每一栋，然后这个每个人，ini bukan setiap lah ya,
setiap weekend, setiap hari, setiap building, setiap orang, itu tuh jadi banyak penggunanya luas. Terus biasanya kalau May pasti belakangnya ada to, ya ada semuanya. Ini bentuk negatifnya ya, itu bisa pakai pu, bisa pakai May setelah to. Nah, coba ya. Ke ti kan ti r apa? 他每天都不忙。Hmm. Terus ti r 我妈妈每个周末都没空。tuh. Jadi May habis itu tambahin to baru pakai pu. Atau misalnya habis May tambahin to baru May kong gitu ya. Suka eh, apa strukturnya kayak gitu. Ranho. Suka it is not the case that. Oke, kalau yang ini tuh maksudnya adalah baca dulu deh ya, baca dulu baru aku jelasin kali maksudnya lah. Coba ti kan tisan pah. 他朋友不是每天都去看电影。Hmm. 的，啊，他的 Ha te 阿姨嘛，ah ha te 兄弟，对，兄弟，bro。他的兄弟姐妹不是每个人都喜欢打打球。打球，对。来，这个tetap sama ya, ada to. Bedanya kalau 不是itu tuh lebih it is not the case tuh sebenarnya tuh apa ya bahasa Indonesia tuh kayak bukan. Ya, bukan. Piruso kayak gini ya. Temennya bukan setiap hari pergi nonton bioskop. Mereka kakak beradik, bukan setiap orang suka main bola. Terus kayak menjelaskan bukan gitu loh. Apa sih gimana deh? Aduh, susah. Tapi kalau di bahasa Indonesia tuh kayak bukan. Tong, 啊，tuh, kita tahu bah. It is not the case tuh susah banget jelasinnya kan. Menurut aku sih lebih cocok pakai bukan. Mereka tuh bukannya nonton bioskop tiap hari. Mereka tuh bukannya kakak beradik semuanya suka main bola. Terus kayak ini nih. Mereka kita tuh bukannya kita bukannya setiap hari ada kelas kaligrafi gitu loh, kayak menjelaskan sesuatu gitu loh, meluruskan sesuatu, tapi pakai kata bukan jadinya, ya. 哦，Hmm. 然后 coba lihat ya questionnya. Question. 我们看吧，这个第一 sama TR ini pakai nah 他每个周末都去那里运动。这个哪里？terus yang TR 你爸爸每天都在家吃晚饭。晚饭，对。Ini sama ya, abis 每天 bisa tambahin to, cekak 每周末 bisa tambahin to. Boleh pakai nali, boleh pakai ma atau kei. Terus ini ada tambahan sih. I ada i ini bisa diomit, bisa dihilangin. Misalnya kayak 每天 atau 每一天 itu bisa jadiin 每天. Terus 每一个ini bisa dijadiin 每个 gitu ya. Ini boleh, cek ya boleh. Mau tambahin i juga oke, atau kei, semua orang ngerti. Oke. 来，我们练习吧。第一题，我哥哥，我哥哥每天嗯，早上8点去上课，去学8点校。去上课。OK，对。来，第二，每杯你杯每杯咖啡我很喜欢喝。ada apa? 啊，Yuk semua, ada yang ketinggalan. 每杯咖啡 Betul. 来。
Kalau ada Mei pasti ada 豆 tuh. Hampir semua Mei itu pasti ada to. Đấy, coba sekali lagi. Mei Pei. 豆咖啡，Mei. 杯咖啡豆 Kan ini Mei ininya dulu, kata-katanya ini dulu, nanti baru tambahin to. 哦好，再来 那你每杯咖啡豆 Mei Pei Cafe to. 我喜欢喝，Kalau gitu nggak bisa gitu. 我都喜欢喝 kayak gini. Jadi to-nya 哦，jadi 我 atau 每杯咖啡都很好喝. Tahu nggak bedanya apa? 咖啡都很好喝，Tahu nggak bedanya apa? 呃，setiap kopi, setiap gelas kopi, setiap gelas kopi dia suka minum. Saya suka. Saya suka Saya suka minum. semuanya tuh. Satu lagi. Kalau satu lagi kayak kayak semuanya enak. Tuh, benar-benar. Soalnya kalau misalnya udah tambahin Mei, kamu mau tambahin satu subjek baru, entah wo, entah tamen, entah siapa, kamu tambahin to-nya di setelah subjek baru. Kalau misalnya setelah Mei, kamu nggak ada subjek baru, misalnya Mei Pei Cafe, Mei ke Shu, terus Mei apa, terus nggak ada subjek baru, kamu baru tambahin to langsung. Jadi misalnya Mei Pei Cafe 都很好喝, misalnya 都很香,都很浓. Nah, itu langsung to gitu ya. 你看哦，比如说，你看 nih, 他每天都不忙. Abis 每天 pakai to karena nggak ada subjek baru lagi, subjeknya udah di depan semua. Ya. Kalau di belakangnya kamu mau tambahin subjek baru dia tambahin 比如说这个哈，这加上店 terus ada 每只手机 baru tambahin to 不便宜. Jadi taunya nggak ditaruh di depan. Tapi cece sangtin kan kata keterangan tempat yang mana ya? Nggak ada contohnya lagi di sini. Siapa ya? Ya, Vansen taunya itu pokoknya di paling belakang Teguh sebelum event. Ya, ini kan Hmm, eventnya semua paling belakang. Nah, Nicut Chateau sebelum event pokoknya gitu. Ini kan ya. eventnya si Hwan He. Jadi ya udah tau taunya sebelum si Hwan He. Terus cek juga Meipei Cafe eventnya adalah Han Hao He, maka taunya sebelum event cek He. 嗯来，第三，他的兄弟姐妹每每每 每个人都很漂亮。Oke, anggaplah Piaoliang lah. Karena kasih cering 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 gitu ya. Di foto dikasih cering cering cering. Apa? Lah, di di 他他每个周末都去看电影吗？Hmm, 嗯嗯，不，pakai apa? Kalau mau menjelaskan, meluruskan sesuatu, Kakang Suo pakai apa? 不是，是，对，不是. Jadi gimana cara meluruskannya? 不是他们，Ya, kok busunya di depan? Nih kan. 他们不是 Hmm. Ta, ta aja nggak pakai tamen. Kenapa jadi men? Ta, 他，他不是每个周末去，哎呀，对，不是每个周末去看电影。对，很好很好，对，没错没错。来，第五，他们学校没漏没，没漏没，没
Udah 没 udah disuruh ulang masih ngulang lagi. 来，这个 ingat gak? Ini 这个 ingat gak? 这个是什么？动东，对，所以这个是什么？动对，没动。没动没动嗯每栋大楼都很漂亮吗？嗯，来，terus tuh ada nggak ada cring 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 cring？他们的学校他们学校我觉得很漂亮。啊，ini kan 诶，meluruskan kenapa jadi tiba-tiba Hochue？他们学校很漂亮。Hah? 不是呀，不是，ini meluruskan. Kalau mau meluruskan, yang sama ya? 是他们学校不是不是，很不是不是漂亮，很不是，漂亮。不是什么啊？不是什么？来看一下，不是是不是什么？不是不是都很漂亮？不是每栋大楼每栋大楼都很漂都很漂亮。亮。Oke. Ini teguh latihan lagi nih pakai meluruskan nih. 来，好吧，那时间到了，我们先到这里吧。Ya. 啊呀 Nah, hari Sabtu jam berapa ya? Jam 4 ya? 呀，好的，那我们礼拜6再见呀。Teguh, dadah. 晚安哦，晚安。拜拜。拜。